ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯାହା ବନେଇଥିଲି ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଭଏସ୍ ତ୍ରୁଟି, ଯାହାକି ରହି ରହି ଆବାଜ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ବନେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ କହି ରଖିବି, ଆପଣ ଯଦି ଆସିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏ ନୋଟିସ୍ଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର, ଯାହାକି ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା 02 SSBର, ଯାହା ଡେଟ୍ ଥିଲା ନୋଟିସ୍ 30/12/2022। यार ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट होता देखु। यार ऑनलाइन एप्लिकेशन केवे स्टार्ट होता देखिए दूसरी आपको। ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट होता 30/2/2022। एप्लिकेशन सबमिशन केवे थी लास्ट डेट ना 21/1/2023। यह थिला मोड ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म किपरि पड़ुला ना ऑनलाइन मोड ओनली, केवल ऑनलाइन यह पड़ुला। डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल जहाँ कहुच्छी बा सिविल कनेस्टेबल या भी कहती। यार मेन वेबसाइट जहाँकि थिला डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल सिविल कनेस्टेबल www.odisha.government.in ये गोटे तार वेबसाइट। आउ गोटे वेबसाइट है www.opsp.nic.in है तो द्वितीय वेबसाइट, जहाँकि आपणकर वेबसाइट को जाइए यही नोटिसटी भी आपड़ से पाइपारि था। से पाते एवं तो बाहरी नहीं आउ से आप वेबसाइट गले भी पाइबेनि। कि यार है होम, जोटा कि होम डिपार्टमेंट कले होम जो रही ओडिशा पुलिस होम वेबसाइट को जापर आप वेबसाइट को वेबसाइट द्वारा देखो टोटाल केते पोस्ट बाहर टोटाल 2022 बाहर। मैं आपको देखी दूसरी के देखूँ 4790 गोटी पोस्ट बाहर। यह 2022 मसीह सबू डिस्ट्रिक्ट बाहर। अनुगुल थी 160 बालेश्वर थी 160, तापर थिला बरगढ़ थिला 86, ब्रह्मपुर थिला 187, 18 भद्रक थिला 128, भद्रक तार बलांगीर थिला 160, बौद्ध थिला 55टी। यहीपरिका बहुत गुड़े सब डिस्ट्रिक्ट बाहर था, जहाँकि सब थिला। देखते ये कोरापुट जिले में भी कोरापुट के 207 थिला, मालकानगिरी 50, मयूरभंज 159 एमती देखो। पुरी जिला जहाँकि पुरी जिला के 318 थिला सरमोट। मत प्राय लगुच पुरी जिले हिं सब अधिक बाहर देखी ना टे पुरी जिले में। हाँ पुरी जिला सब अधिक बाहर जहाँफल के बाहर 368 बाहर 368 पुरी जिले में ही बाहर। आप चाहिए ए वर्ष जदि नुआ नोटिस आसीपे तो आसब तो निहाती ए वर्ष तो न आसिले भी आर वर्ष आसीपे। आर वर्ष आसिले भी आपड़ से अनुसार प्रिपेरेसन करेंगे बोली मुझे फिजिकाल किपरि तैयारी करेंगे केते तार लंग जंप हाई जंप रोज ता विषय में जाना आई। एग्जाम पैटर्न किपरि पड़ी ता विषय जाना को चाहिए। आउ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज विषय जाना को पाइबा से मुझे आनी जहाँफल आप प्रिपेरेसन हो पारे पूर्वर देखु से विषय में चलते जावा। बर्तमान ठीक एज प्रथम देखी नियंतु एज देखु जेबे भी आपणकर जेबे भी नोटिस आसो यहाँ पूर्व वर्ष नोटिस बाहर 2022 देख 2022 को सी 1/1/2022 को नहीं आपको 18 वर्ष हो 18 वर्ष हो
23 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ, କମ୍ ହେଇଥିବ, 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, 23 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ 1/1/2022 ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେହିପରିକା 2022 ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2026ରେ କାଢ଼ୁଛି ବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 1/1/2026କୁ ସେ କାଉଣ୍ଟ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ବୟସକୁ। 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଆଉ 23 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣ। ଆଉ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ବି ଜାରି ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲା 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍, ତାହା ବି ଆଡ଼୍ ହେଇକି ଆସିବ, ତାହା ଅଲରେଡ଼ି ହେବାର ନାହିଁ, ତାହା ଆଡ଼୍ ହେଇକି ସେଥିରେ ଆସିବ, କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ଆଉ ପାଷ୍ଟ +2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯେମିତି +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଥିବା ପିଲା ଦରକାର, ନଚେତ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମଷ୍ଟ ବି ସିଟିଜେନ୍ ରହିଥିବେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଯାହାକି must have registered one of employment exchange of the district or covering the district for which he apply for recruitment before the date of publication of the advertisement recruitment। ଯଦି ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆପଣ ତିଆରି ଥିବା ଦରକାର, ନଚେତ ଆପଣ ତାକୁ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେଉଁଦିନ ବାହାରିବ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମୁଁ କାଢ଼ିବି କହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେନି। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କି 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ପକାଇ ପାରିବେନି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି କରିହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି କରିହେଉଛି ବି। SC/ST ପିଲାଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ OBC ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କର ତ ନାହିଁ ସେମିତି, ଯେଉଁ ସେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେ କରିପାରିବେ ବି, ନଚେତ ହେବନି, ନଚେତ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପକାଇ ପାରିବେନି। 2022 ମସିହାରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। 2022 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫି ପଡ଼ିନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯାଉ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତା'ର ଜମାରୁ 4ଟି ଇଭେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆଗକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ଆପଣ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତଥାପି କ'ଣ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯାହାକି OMR ବେସ୍ରେ ହେବ, ଅଫଲାଇନ୍ ହେବ, ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଗୋଟିଏ ପେପର ହେବ, 120 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 100 ମାର୍କର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 0.25 ମାର୍କ କଟିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଲେଖା, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଦେଲେ 0.25 ମାର୍କ କଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଡକ୍ଟେଡ଼ କରି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି 4ଟି ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି। ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯାହାକି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚରରେ, କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର ରହିଛି, ତାର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର ଇନ୍ ନେଚର, ତାର କୌଣସି ମାର୍କ ଦିଆଯିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଅପସନାଲ୍ ରହିଛି 3ରେ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଥିଲେ ଭଲ, ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହେଭି ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଲାଇସେନ୍ସ, ତାହେଲେ 3 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଫୋର୍ଥ ରହିଲା ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍, ଯାହାକି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ, ଯାହାକି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଗଲେ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ, ଜବ୍ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ ନାଁ ଆସିଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ବି, ଲାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଡ଼୍ ହେଇକି ସେଥିରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ, ଏଥିରେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଟିକେ ମେହନତ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ଉପରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ରିଟିନ୍ ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ୍ ତାର କ'ଣ ରହିଛି, ରିଟିନ୍ର କ'ଣ ତାର ପାଟର୍ନ ରହିଛି, ରିଟିନ୍ର କ'ଣ ଆସିବ, କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ 100 ମାର୍କ ଆସିବ, 100 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 100 ମାର୍କର ଆନ୍ସର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି 100 ମାର୍କ ବି। ତାର ସମୟ ରହୁଛି 120 ମିନିଟ୍ସ। ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସିବ, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆସିବ,
जनरल नॉलेज आसीबो सिचुएशनल अवेयरनेस आसीबो रीजनिंग आसीबो बेसिक कंप्यूटर आसीबो या +2 लेवल आसीबो लिखा जी कोन +2 लेवल आसीबो कोन आसीबो +2 लेवल द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन शैल बी सच दैट द ए स्टूडेंट्स हु हैज पास्ट +2 एग्जामिनेशन विल बी एबल टू आंसर जब से +2 स्टैंडर्ड पिला को आंसर देवा पे एबल हो पारे कहूँ तार नेक्स्ट देजी कौन ना लिखाई ऊपर तो आम तार नेगेटिव मार्किंग ऊपर भी जानी ये लिखाई देख देयर शाल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन रिटन एग्जामिनेशन रे आपन को 0.25 मार्क प्रत्येक रॉन्ग आंसर पाई दिया जिवो। तो देखिए नेक्स्ट चलन देखिए फिजिकल मेजरमेंट विषय लिखाई देखु फिजिकल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल लिखाई मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंसी टेस्ट ये विषय में जानिया बर्तमान आगू जा देखिए लिखाई देखो सीगला आम फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर ऑल कैटेगरी समस्त को फिजिकल मेजरमेंट कौन रोचे देखा ताल देखो यूआर आउ एससीबीसी मानी मेन को मान 168 थी दरकार हाइट से हाइट वेट 55 थी दरकार नॉर्मल चेस्ट थी दरकार अनएक्सपांडेड जोड़ा हूँ 79 थी दरकार यूआर एससीबीसी एक्सपांडेड करूथले जमी हो पार्थो 84 तक छाती से परिका रहा देखु देखा टी रुहतु यूआर एंड एससीबीसी ओमेन यूआर और एससीबीसी ओमेन देखिया कौन 158 तांकर रही दरकार हाइट वेट थी दरकार 47.5 kg तांकर कौन सी नॉर्मल छाती मापा जीवन एक्सपांडेड छाती मापा जीव ना तेबे नेक्स्ट जीवा देखु एसी आउ एसटी मानक एसी आउ एसटी मानक लिखाई कौन एसी आउ एसटी मानक देख एसी आउ एसटी मानक 163 सेमी आउ 50 kg वेट 76 सेमी 81 सेमी एक्सपांडेड है 61 आउ अनएक्सपांडेड 76 छाती थी जोड़ा नॉर्मल छाती को 76 एस एस टी मानक आउ एस एस टी ओमेन को मानक थी दरकार हाइट 153 वेट थी दरकार 55 वोमेन मान कौन सी नॉर्मल छाती दरकार हेनी कौन सी एक्सपांडेड छाती भी दरकार हम ना यार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कौन थी ये तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट गला ये भर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ये कौन सी भी आपन टिके भी एपट सेपट हो आप डिस्क्वालीफाई हो तब देखो फिजिकल रही एफिशिएंसी टेस्ट जोड़ा कि मेन मानक रही 1600 मीटर मेन मानक 1600 मीटर रही जैकि 6 मिनट 30 सेकेंड 6 मिनट 30 सेकेंड ओमेन मानक रही 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकेंड मेन मानक रही ब्रॉड जंप जोटा कि कहूँ तुम लॉन्ग जंप जोटा रही 3.66 मीटर जहाँकि 12 फुट जोड़ा कहते 3टा अटेम्प्ट रो 3टा अटेम्प्ट जदि क्वालिफाई न कर डिस्क्वालीफाई हो ओमेन मानक रही ब्रॉड जंप जोटा कि 2.75 मीटर 3टा अटेम्प्ट रही 3टा अटेम्प्ट जदि आप पास कर डिस्क्वालीफाई यह थिला प्रीवियस ओडिशा पुलिस बा सिविल कॉन्स्टेबल रिक्रुटमेंट रो एफिशिएंसी टेस्ट बर्तमान भी चेंज कौन से है जो नेक्स्ट आसो सिविल कॉन्स्टेबल से भी यह तेणुक आप प्रिपारेसन हो जाऊँ से अनुसार आप करें ड्राइविंग टेस्ट आर 0.5 मार्क मैं ड्राइविंग टेस्ट आपको मुझे बता देती 3 मार्क लाइट मार्क किसी बताऊनी लास्ट थर मुझे कही रखुच्छी आप जदि मो चैनल प्रथम कर तेरे आप बेल आइकन को दबाई सब्सक्राइब कर रखी था जहाँकि प्रथम नोटिस पाइबा थैंक्स वाचिंग कर अति जल्दी जनइबी जदि आसे आपणकर सिविल कॉन्स्टेबल ताले मो वेबसाइट रे ही आपको जनईदेवी
ତେଣୁକରି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଜୋରଜାର, ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ତେବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି।